মাঘী পূর্ণিমায় একদিকে যেমন মহাকুম্ভে পুণ্যার্থীদের উপচে পড়া ভিড়, তেমনি মুর্শিদাবাদের জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জের ঘাটগুলিতে পুণ্য স্নানে উপচে পড়া ভিড়। প্রতি বছরই মাঘী পূর্ণিমায় জিয়াগঞ্জ ও আজিমগঞ্জ শহরের বিভিন্ন ঘাটে ঘাটে পুণ্য স্নানের ভিড় জমে। তবে এবছর সেই সংখ্যাটা আরও বেশি। ঝাড়খণ্ড, বিহার, উড়িষ্যা সহ আশেপাশের প্রতিবেশী অঞ্চল থেকে পুণ্যার্থীরা ভিড় জমিয়েছেন পুণ্য স্নানে। পুণ্যার্থীদের থাকা খাওয়া সহ যাবতীয় ব্যবস্থা করেছে পৌরসভায়। সমস্ত কিছুর তদারকি করছেন পৌরসভার চেয়ারম্যান। মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রতি বছরই হাজারে হাজারে আদিবাসী সম্প্রদায়ের যারা মানুষ আছে তারা পুণ্য স্নানের জন্য আসে। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। গতকাল 11 তারিখ সকাল থেকেই আসতে তারা শুরু করে। এখনও অনেক মানুষ ঢুকছে। গোটা গঙ্গার ধারে মানুষে 6 লাখ তারা পুণ্য স্নানের জন্য এসছে। আমরা জিয়াগঞ্জ পৌরসভার পক্ষ থেকে তাদের খাওয়া দাওয়া, চায়ের ব্যবস্থা, বাচ্চাদের দুধের ব্যবস্থা, ওষুধের ব্যবস্থা এবং তাদের থাকার জন্য বিভিন্ন জায়গায় প্যান্ডেল করে দেওয়া, সব রকমভাবে শুধু পৌরসভা নয়, তার সঙ্গে এই এলাকার যে সাধারণ মানুষ আছে, যুবক ভাইরা, তারাও আমাদের সঙ্গে সহায়তা করে এবং প্রশাসন যারা আছে প্রশাসনও বিভিন্নভাবে সহায়তা করে আজকে আমরা এই জায়গাটা আজকে করতে পেরেছি এবং প্রচুর মানুষের সমাগম। প্রশাসনের পক্ষ থেকে মাঘী পূর্ণিমার পুণ্য স্নানে দুর্ঘটনা রুখতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। নজরদারিতেও রয়েছেন পুলিশ প্রশাসনের কর্তারা। आज यहाँ पे माघी पूर्णिमा स्नान के लिए अनेक भक्तगण झारखंड, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट, बिहार और आसपास के डिस्ट्रिक्ट से इकट्ठा हुए हैं। आज इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। आज यहाँ पे स्नान करेंगे और ये स्नान अच्छे से हो, इसलिए प्रशासन की तरफ से बहुत सारे इंतजाम किए गए। फॉर एग्जांपल, जैसे रिवर घाट पे स्नान करेंगे तो रिवर घाट पे हमने बाम्बू बैरिकेडिंग की व्यवस्था की है ताकि कोई लोग ज्यादा आगे जाके कोई दुर्घटना ना घटे। इसलिए जैसे पेट्रोलिंग के लिए हमने बोट्स लिए हैं। बोट्स में डीएमजी का टीम भी है, सिविल डिफेंस का टीम भी है और कंटिन्यूसली हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि जो सुरक्षा के लिए जो इंतजाम है, वो सुरक्षा के जो प्रिकॉशंस है वो लिए जाए। इसलिए लोकल भाषा में, हिंदी में, दोनों में हम अनाउंसमेंट कंटिन्यूसली कर रहे हैं। और बाकी जैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए एक अलग से ट्रैफिक अरेंजमेंट किया हुआ है। तो हमारे सिविक वॉलंटियर्स है, पुलिस फोर्स है, वो भी देख रहे हैं। लोग डिवोटीज आएंगे तो इधर आने के बाद इनके लिए लंच और डिनर म्यूनिसिपैलिटी की तरफ से फ्री में आयोजित किया गया है। जल का भी पूरा इंतजाम है, टॉयलेट का व्यवस्था है और 24 आवर मेडिकल हॉस्पिटल के तरफ से स्टाफ भी डिप्लॉयड है। तो कोई भी अगर उनको परेशानी हो तो इसलिए पुलिस असिस्टेंस बूथ है जो वो भी जगह जगह पे हमने लगाए हैं ताकि किसी का कुछ सामान चोरी हो गया, कोई गुम हो गया तो जल्दी से जल्दी उसको हम हेल्प दे सके। तो हम भी कंटिन्यूसली यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं और ये फेस्टिवल है जो अच्छे से हो जाए। बंगाल तो हमारा फेस्टिवल्स के लिए बहुत फेमस है, तो ये जो फेस्टिवल है हम इतने अच्छे से मनाएंगे कि अगले साल हम इससे भी ज्यादा लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। মঙ্গলবার থেকেই আসতে শুরু করেছিলেন পুণ্যার্থীরা। বুধবার সকাল থেকে ভিড় আরও বাড়তে থাকে। পুণ্য লাভের আশায় পুণ্য স্নানে ডুব দিলেন সকলে।